सांगूंक आमचे न्यूज अजून तो या गांवकारांचो सांजुवेचे शीस तेव्हा दिवन वर्गा 20 बांदून घालाल्यांचे पिकूंक जाले केस वर्सां जावंक जाली ती आज आयला बरो दीस जावो सांगूंक आमचे न्यूज अजून तो या गांवकारांचो सांजुवेचे शीस तेव्हा दिवन वर्गा 20 बांदून घालाल्यांचे पिकूंक जाले केस वर्सां जावंक जाली ती कितें चेडवां आसा संवसारांत बाबा चिड़िया म्हणल्यार चिडवासा दुबावा कितें चेडवां आसा संवसारांत बाबा तरी कोणी मेळोंक ना हे संवसारांतल्या मायानो सैरी सोदताना उणास दोर आसल याद तुमकां भाई भरताना आमी अवकार जावं आजुनी काजार नासतना हे संवसारांतल्या मायानो सैरी सोदताना उणास दोर आसल याद तुमकां भाई भरताना आमी अवकार जावं आजुनी काजार नासतना काय स्वप्नां पडटात आमकाराच्या बाराचेर उकडोळेचे दीस न्हय गी अंबारायेचे जिवाक जाय म्हणून वोकातीक सुडसुडायेचे गांवांत सगळे कागार जाले आमच्या प्रायेचे काय स्वप्नां पडटात आमकाराच्या बाराचेर उकडोळेचे दीस न्हय गी अंबारायेचे जिवाक जाय म्हणून वोकातीक सुडसुडायेचे गांवांत सगळे कागार जाले आमच्या प्रायेचे कितें चेडवां आसा संवसारांत बाबा ती चिडया म्हणल्यार चिडवासात बाबा कितें चेडवां आसा संवसारांत बाबा तरी कोणी मेळोंक ना हे संवसारांतल्या मायानो सैरी सोदताना उडास दोर आसल याद तुमकां भाई भरताना आमी अवकार जावं आजुनी काजार नासतना हे संवसारांतल्या मायानो सैरी सोदताना उणास दोर आसल याद तुमकां भाई भरताना आमी अवकार जावं आजुनी काजार नासतना अवकार जावं आजुनी काजार नासतना अवकार जावं आजुनी काजार नासतना